Danas ćemo praviti mleveno meso i peći u tepsiji za mafine. Zato nam je potrebno, mi smo zapravo uzeli manju jednu količinu mlevenog mesa, 350 grama, kašičicu paprike, kašičicu origana, suvog začina, soli i belog luka. To ćemo izmešati sa mlevenim mesom, staviti u tepsiju za mufine, preko toga preliti jaje i gore prekriti paradajz. Tristo 350 grama smo dobili ovo, 8 ovih. I tu ćemo sad sipati jaje i preko jajeta staviti. Još moramo i paradajz stvoriti. Ćemo to staviti da se peče na 200 stepeni pola sata.